ሰላም ተማሪዎች ያላችሁ በሰላማችሁ ያስሮት ያክፍል ያካቸው መምራችሁ ነው ፖሊን ተስፋዬን ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ ያው ምን ነው ዲስከስ ያደረገ የምንገኘው we are talking about the first unit vegetable crop production እና management የሚለው ቶፒክ ላይ እየተማማርን ነው የምንገኘው ከዚህ በፊት የነበሩ ሴሽኖቻችን ላይ 1.1 1.1 1.3 ብለን now ምን ጋር ደርሰናል ማለት ነው we are on 1.2 part 2 ላይ ደርሰናል ማለት ነው okay just like I told you ከዚህ በፊት የነበሩትን ሴሽኖች ያልተመለከታችሁ ካላችሁ I highly recommend that you go back and watch every single video እያንዳንዱ ነገር እየተመለከተን ነው የምንገኘው now we are discussing about what the different factors that affect the vegetable crop production okay vegetable crop production affect የሚያደርጉ environmental factors ምን ምንድናቸው የሚለው ነገር የተመለከትንበት ሴሽን part 1 introductory ሴሽናችን ነበር ዛሬ ደግሞ in depth የምንገባ ይሆናል ማለት ነው we'll be discussing about one of the most important ለኛም በሉት ለእንስሳም በሉት ለፕላንትም whatever ማለት ነው okay a very important molecule called water ማለት ነው okay we'll be discussing about H2O so ይሄ ሞለኪውል እንዴት ነው የሚጠቅመው how does it affect photosynthesis how does it affect germination የመሳሰሉት እንዲሁ ነው ከዚህ ጋር ተያይዘው ያሉትን ቶፒኮች ዲስከስ የምናደርግበት መጨረሻ ላይ ደግሞ ሴሽናችንን about what ስለ ፎቶ ፔሪድ ምን ማለት ነው ምንነቱንም አንድ ላይ ዲስከስ ካደረግን በኋላ እናገባዳለን ማለት ነው as always www.lucybridgeacademy.com ዌብሳይታችን አድሬስ ነው በጣም አድቫንስ የሆኑ AI powered የሆኑ ሾርት ኖቶች የምታገኙበት ከ10,000 በላይ የጥያቄዎችን የያዘ የኩዌስቸን ባንክ ከ5 በላይ ቋንቋ አንደርስታንድ ማድረግ የሚችል የራሳቸው የሆነ ፐርሰናል AI አሲስታንት እንዲሁም ደግሞ ካላችሁ ቦታ ሆናችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ እያደረጋችሁ መጠቀም ያስችላችሁ የለርኒንግ ፕላትፎርም ነው በሞባይል አፕሊኬሽኖቻችሁ ላይ ዳውንሎድ በማድረግ እንድታዩ እንድትመለከቱ ኦፍላይን አክሰሲቢሊቲ ኢንኮርፖሬት የተደረገበት የለርኒንግ ፕላትፎርም ነው as always የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ላልሰሙት እንድታሰሙ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ሐሳብና አስተያየታችሁን ኮሜንት ሴክሽን ላይ ታስቀምጡልን እንችላላችሁ የቴሌግራም ቻናላችን @lucybridgeacademy ነው any kind of comment እናስተካክለው ምን ጨምረላችሁ ማንኛውም ሐሳብ ካላችሁ የቴሌግራም ቻናላችን ላይ reach out አድርጉን okay do not forget about that today's topic of discussion ከዚህ በፊት የነበረው ሴሽናችን ላይ የፓርት 1 ቀጥሎ የሚመጣው ፓርት 2 ሴሽናችን ወይ ደግሞ ቀጥያ ሴክሽናችን ነው ማለት ነው okay just like I told you water right a very important molecule አካላችን ውስጥ ከ60% በላይ ሙሉ the human body system ብንመለከት 60% of our entire body is actually water man okay it's H2O so ስለ ፎቶሲንተሲስ ስለ ፕላንቶች አንስተን ስለ ፎቶሲንተሲስ ሳናነሳ መቀጠል አንችልም ማለት ነው just like I just discussed to you man okay always remember we start from the term whether you're learning biology chemistry physics whatever the lecture is always begin from the term man so whenever you talk about vegetables always you have to remember that 80 to 90% of them is actually what water when you talk about a human body around 60 to 65% okay so the human body ደግሞ ምናወራ ከሆነ if you are talking about a human body ከሆነ usually it has what 60 to 70% right even ከዛ የበለጠ ነው ያላቸው ማለት ነው okay 60 to 70% of the total amount of the human body is actually having water man now whenever you talk about the fresh vegetables ደግሞ it is usually around what 80 to 90% of them are water man now so it's a very important molecule man it's a very important molecule so let's go to our white screen whenever we go to our white screen you already know that is a very high yield የሆነ very important የሆነ discussion ልናደርግ ነው ማለት ነው so one of the most important thing that you need to know is photosynthesis right that's the first topic that you need to understand this is a very important topic right photosynthesis so we start from the term always you remember right photo ማለት ነው photo is simply what it means what light right it means what light ማለት ነው nothing else so it means light synthesis ማለት ነው ማምረት or production right so this means what production so this means what production man so if you're using a light energy and you are producing some kind of nutrient some kind of energy then by definition we call it a photosynthesis ማለት ነው የፕላንቶች ወይ ደግሞ አውቶትሮፍ ናቸው ተብሎ የሚታወቁ any kind of species let it be plant it might be green or a blue green algae ሊሆን ይችላል or cyanobacteria ብለን የምንጠራቸው any kind of bacteria ሊሆን ይችላል which is capable of what which is capable of producing food by its own on its own ማለት ነው they are not heterotroph they are not what እንዳልኳችሁ they are not parasites ማለት they can generate their own food so they are autotroph by nature man so remember whenever you talk about autotrophs this is an important topic of discussion አይደለ ስለምን ስናወራ ስለ አውቶትሮፎች ደግሞ self producing ስለሆኑ plantoች በምናወራበት ሰዓት photosynthesis is a major the major reaction man that you need to know so one of the most important reaction whenever you talk about photosynthesis ምን ማለት ነው chemical reaction ጻፉ ብትባሉ ይሄን ነገር በጣም ተደጋጋሚ ጊዜ አንስተነው ነበር right we have talked about this in biology we have talked about this again and again from the lower grades ማለት ነው ከታችኛው ግሬድ አንስተን እዚህ እስክንደርስ ድረስ በጣም ተደጋጋሚ ጊዜ ስላነሳ ነው ማለት so the process goes like this right it is what H2O plus what carbon dioxide in the presence of what light energy will eventually give energy for the plant cells and it's eventually going to produce what O2 ማለት ነው this is a very simplified chemical reaction of a photosynthesis ማለት ነው so they're going to produce their own food okay they're going to produce their own energy or እዚህ ጋር food ልትሉ ትችላላችሁ okay
it might be food or energy ልትሉ ትችላለች it does not matter as a byproduct ምንም ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ኦክሲጅን ደግሞ ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ማለት ነው so remember this is a very very important topic so ለምንድን ነው እዚህ ጋር ማንሳት ያስፈልገው because of the molecule called H2O so one of the first important factor that is going to affect vegetable production affect ከሚያደርጉ ነገሮች መካከል የውሃ availability ነው ማለት ነው so now በሁለት ትልልቅ ጎራ እንከፍላቸዋለን if this is the chemical reaction always remember they are going to be what they are going to be divided into two ማለት ነው okay በሁለት የተለያዩ ኢፌክቶች ሁለት ውሃ ሲበዛ እንዲሁ ደግሞ ውሃ በሚያንስበት ሰዓት ምን ኢፌክቶች አሏቸው የሚለው ነገር የምንመለከት ይሆናል ማለት just like any other thing there is always what there is always the positive as well as the negative impact አይደለ ተደጋጋሚ ጊዜ አንስተን ነበር positive impactቸው ምንድነው negative impactቸውም similarly ምንድነው የሚለው ነገር እናያለን ማለት ነው ውሃ ሲበዛም ውሃ extremely በሚያንስበት ሰዓት ማለት ነው now let's go so first you need to understand okay before going to that let's clarify one thing so እዚህ ጋር የምትመለከቱት reaction it requires a light አይደል light ያስፈልገዋል so አብዛኛውን ጊዜ ከዚህ በፊትም ተማምረና ቃለን ተደጋጋሚ ጊዜ አንስተናል what is the use of a light ባይኖር ኖሮ ፎቶሲንቴሲስ መካሄድ ይችል ነበር ወይ ያ ነው ጥያቄ okay I want you to think about that light ባይኖር ኖሮ is it possible to actually have a photosynthesis ስሙ ራሱ ምን ይላል ፎቶ ማለት light ነው synthesis ማለት ማምረት ነው so by definition light ባይኖር any kind of ምርት ማምረት እንችላለን I want to ask you that if what is the answer to this question before I answer it just take 5 to 10 minutes okay በደንብ አስቡትና light ባይኖርስ ለምንድነው ማታ ምንም የማይካሄደው photosynthesis የማይካሄደው why is that of course መልሱ ነገራቸው እንደማይካሄድ ነገራቸዋለሁ so የማይካሄድ ከሆነ ለምንድነው የሚለው ነገር ደግሞ you have to know man okay there is a reason to it right there is a reason to it why it's not happening so why do you think that is why do we need እዚህ ጋር የምትመለከቱት light ለምን ያስፈልገናል why do we need light እዚህኛው process ላይ why do we need a light specifically sunlight ማለት ነው okay so አሳውጭት በደንብ the main reason why we need a light okay then one of the most important reason is the first process of a photosynthesis የመጀመሪያው step photosynthesis ላይ ምን ተብሎ ይታወቃል we call it photolysis ማለት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ውሃ መሰባበር አለበት ማለት ነው the water needs to be broken down that's the first step before anything happens before all the reactions that typically happen inside the chlorophyll or inside the stomata actually happens ያ ነገር happen ከማድረጉ በፊት ምን ያስፈልጋል ይህ ውሃ ሞለኪውል መባል አለበት መሰበር አለበት ማለት ነው we call that process photolysis ተብሎ ይታወቃል okay this water molecule gets broken down into 4 molecules of what hydrogen plus what 4 molecules of electron and is eventually going to give rise to oxygen okay ይህንን chemical reaction እዚህ ጋር የምትመለከቱት ውሃ ወደ እነዚህ መሰባበር አለበት ማለት ነው 4 molecules of hydrogen plus 4 molecules of electron then eventually that's going to be oxygen we call this process photolysis ተብሎ ይታወቃል okay photolysis ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው do not forget about this okay photolysis ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው this is the first step that's why we need a light ያ light energy ተጠቅመን ነው ይሄንን ውሃ ወደ እነዚህ የምንሰባብረው ማለት ነው the oxygen is going to be what given off okay as a byproduct የሚሰጥ ነገር ስለሆነ this is the major reason why we need a light man the first step in photosynthesis it is actually called photolysis so we need water man okay by definition ምን ያስፈልገናል ማለት ነው we need significantly ውሃ ያስፈልገናል ማለት do not forget that's why photosynthesis ያለ light መካሄድ የማይችለው ማለት okay ያለ light መካሄድ አይችልም now let's clear everything here so let's just write the chemical reaction just like I told you that's going to be H2O plus what plus carbon dioxide then eventually it's going to give rise to energy right energy plus what oxygen right this is the chemical reaction of a photosynthesis አሁን ቀደም እንዳልኳችሁ ውሃ ሲበዛና ውሃ ሲያንስ ምን happen ያደርጋል in terms of vegetable production እንዴት affect ያደርጋል የሚለው ነገር እንመለከታለን ማለት ነው so by definition እዚህ ጋር የምትመለከቱት በዚህኛው ሳይድ ምንድን ናቸው ሪአክታንቶች ናቸው አይደለ ሪአክታንቶች ናቸው by definition አይደል of course በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ያሉት ፕሮዳክቶች ናቸው this is simple chemistry 101 that's grade 9 chemistry 10 11 የትኛውን ቦታ ላይ ታውቃላችሁ these are the reactants these are the products ማለት ነው so by definition reactant ሲቀንስ of course the product ይቀንሳል that's law of conservation of mass it has to be right ሁለቱም ሳይድ መሆን ስላለባቸው they have to be balanced right so remember that by definition የመጀመሪያው reason ውሃ ሲቀንስ አንደኛው የፎቶሲንተሲስ ኢምፖርታንት የሆነ ሮ ማቴሪያል ስለሆነ ስሮቻቸው ተጠቅመው ግራስፕ የሚያደርጉት ነገር ስለሆነ by definition ውሃ ሲቀንስ the first effect ምንድነው the first effect is photosynthesis decreases ማለት ነው አይደል እንዴ of course በጣም ሲምፕል እኮ ነው photosynthesis ምን ያደርጋል photosynthesis ይቀንሳል it decreases ማለት ነው okay that's the first effect man do not forget about this the photosynthesis actually goes down because by definition ይሄ process or byproduct እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ኤነርጂ ይቀንሳል ኦክሲጅን ይቀንሳል ምክንያቱም ማን ስለቀነሰ ውሃ ስለቀነሰ ማን raw material or reactant ቀንሷል ማለት the raw material is low okay because they are what raw materials ስለሆኑ ማለት ነው okay raw materials ናቸው do not forget about this okay raw materials ስለሆነ by definition እነዚህ raw materials ከቀነሱ product side ያሉት ነው መቀነሳቸው የማይቀር ነገር ነው that's one of the first effect okay ከዛ መቀጠል ሁለተኛው ትልቁ ኢፌክት ደግሞ ልክ ውሃ ምን በሚልበት ሰዓት በሚያንስበት ሰዓት ፕላንቶች ላይ there is one important structure ሁሌ ይከፈታል ይዘጋል እየተከፈተ እየተዘጋ ራሱን ከምን እርጥበት
እንዲኖረው ወይ ደግሞ እርጥበት አዘል ሆነው ልክ እናንተ በሚሞቃችሁ ሰዓት that's the concept of homeostasis አይደለ? ሆም ማለት ቤት ነው። ስቴስ ማለት ስቴብል ማለት ነው። ሶ ባይ ዴፊኒሽን እናንተን ስቴብል ከሚያደርጉ አንዱ ፕሮሰሶች መካከል ኤክስትሪምሊ ሲሞቃችሁ ምን አፕን ያደርጋል? ያልባችሁ አይደለ? ሲቀዘቅዛችሁ ደግሞ ምናችሁ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው this sweat pores ይዘጋሉ or your sweat glands become inactivated. Similarly ፕላንቶች ላይም there is one important የሆነ ምን structure አለ we call that stomata. okay stomata ተብሎ ይታወቃል። okay do not forget about this. stomata ምን ያደርጋል? ክሎዝ ያደርጋል። ለምን እንደሚዘጋው? ምክንያቱም በቂ ውሃ የለንም። በቂ ውሃ ደግሞ ከሌለን በጣም ከዚህ የበለጠ እንዳናጣ ያለንን እንኳን እንዳናጣ ወይ ደግሞ ፕላንቱ ውስጡ የሚገኘውን የውሃ መጠን እንዳያጣ ስቶማታ ይዘጋል ማለት ነው። that's the most important structure that is continuously የሚከፈትና የሚዘጋ structure ነው። okay depending upon what transpire እንዲያደርግ ወይ ደግሞ excessive amount of what ምን ሲያስፈልግ excessive amount of ኤክሴሲቭ አማውንት ኦፍ ዋተር ሉዝ እንዳያደርግ ስቶማታው ምን ያደርጋል? ክሎዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ውሃ እያገኘ አይደለማ። ይህ ሀፕን ሲያደርግ ደግሞ ምን ይቀንሳል? ኦን ሪተርን ስቶማታው አሁን ክሎዝድ ስለሆነ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መግባት አይችልም። አያችሁ ኢፌክት ማለት ነው። ውሃ ቀነሰ ምን ሀፕን ያደርጋል? ፕላንት ኦኬ ውሃ የለኝም፣ በቂ ውሃ ከሌለኝ ያለኝንም ማጣት የለብኝ። አይ ሃቭ ቱ ሴቭ ያለኝንም ውሃ ሴቭ ማድረግ ስላለብኝ ትራንስፓይሬሽን እንዳይኖር I will close the stomata. ስቶማታውን ስዘጋው ደግሞ on return ምን ያገኛለሁ? ካርቦን ዳይኦክሳይድ መግቢያ መንገድ ያጣል ማለት ነው። አጌን ቅድም ውሃ ቀንሶ ነበር፣ አሁን ማን ቀነሰ? የበለጠ ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቀነሰ። ያ ሀፕን ሲያደርግ ምን ያደርጋል? ፎቶሲንቴሲስ ይቀንሳል፣ ኢነርጂ አይኖርም፣ ኦክሲጅን አይኖርም ማለት ነው። could you imagine? That's a really terrible structure. That's a really terrible position to be in ማለት ነው. Do not forget, okay? That is one of the second reasons. The third reason is there is something called turgor pressure ብለን የምንጠራው okay? turgor ፕሬሸር ብለን የምንጠራው ደግሞ ኮንሰፕት አለ ማለት ነው። ተርገር ፕሬሸር ማለት ነው። ተርገር ፕሬሸር ማለት ባይ ዴፊኒሽን ፕላንቶች ራሳቸውን ወጥረው የሚይዙት በምንድን ነው? ውስጣቸው በሚገኘው የውሃ መጠን ነው። ኦኬ ተወጥረው ተነፍተው ኩምሽሽ እንዳይሉ ሽሪንክ እንዳያደርጉ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው? ውስጣቸው ሰርኪሌት የሚያደርገው የውሃ መጠን ነው። አሁን በቂ ውሃ እየሰጠነው አይደለም። we are discussing about water deprivation። በቂ ውሃ ካለመኖሩ አንፃር ምን ይሆናሉ ማለት ነው? እየቀጨጩ ኢቭን መቀንጨር ወደሚባለው ስቴጅ ይደርሳሉ ማለት ነው። ኦኬ that is it. usually ውሃ በማታጠጡበት ሰዓት ፕላንቶቻችሁ ምን አፕን ያደርጋል? ተርገር ፕሬሸራቸው ይወርዳል። ኦኬ it is the internal pressure that keeps them firm. okay that keeps them firm ማለት ነው። ኦኬ it is the internal pressure ነው። ኦኬ internal ምንድነው? ፕሬሸር ነው። is internal pressure. so ይህ internal pressure በሚቀንስበት ሰዓት ምን ሀፕን ያደርጋል? the plant will what by definition ፕላንቱ ምን ያደርጋል? shrink ያደርጋል ማለት ነው። okay that's one of the second effect shrink ያደርጋል ማለት ነው። okay the plant what shrink ያደርጋል። shrink ካደረገ ደግሞ ምን ሀፕን ያደርጋል? ኩምሽሽ እያለ ቅጠሎቹም ይረግፋሉ ማለት ነው። okay that is what the fourth effect ደግሞ ቅጠል መርገፍ ነው። ከምን ጋር ተያይዞ? ከturgor pressure ጋር ተያይዞ it is an internal pressure that keeps the plant what firm ነው፣ ጠንካራ ነው፣ ተወጥረው እንዲቆዩ የሚያደርጋቸው ያላቸው የውሃ መጠን ነው ማለት ነው። ያ የውሃ መጠን እየቀነሰ ከመጣ what's going to happen? the turgor pressure will go down. if that goes down, the internal pressure goes down. at the same time the plant will shrink. if the plant shrinks, what's going to happen? the flowers will fall ማለት ነው። flower will fall. okay flowers ምን ያደርጋሉ? fall down ማለት ነው። okay ይወርዳሉ ማለት ነው by definition. okay the flowers will fall down. that's going to be the effect of what? water deprivation ወይ ደግሞ በቂ ውሃ ያለመኖር ኢፌክት እነዚህን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። okay do not forget about this. so the first one is the photosynthesis or in terms of ፕሮዳክቶቻቸው ይቀንሳሉ. that's one of the first effect. secondly ምን happen ያደርጋል? secondly ስቶማታ ይዘጋል። ምክንያቱም በቂ የሆነ ውሃ ስለሌለ ያለውንም እንዳያጣ it closes. ያንን በሚያደርግበት ሰዓት ካርቦን ዳይኦክሳይድ አይኖርም። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከሌለ ደግሞ የበለጠ ምን happen ያደርጋል? again the product side low ይሆናሉ ማለት ነው። thirdly there's going to be a turgor pressure ወይ ደግሞ the internal pressure that keeps them firm. ያ firm ሆኖ እንዲይዛቸው firm ሆኖ እንዲያቆያቸው የሚያደርገው structure ምን happen ያደርጋል ማለት ነው? አሁን ይቀንሳል። ምክንያቱም በቂ ውሃ የለማ። turgor pressure will go down. it decreases ማለት ነው። okay it decreases. when that happens what ያደርጋል? በሚወርድበት ሰዓት ምን happen ያደርጋል? internal pressure ባለመኖሩ ምክንያት ፕላንቱ ምን ያደርጋል? shrink ያደርጋል ማለት ነው። ያ shrink በሚያደርግበት ሰዓት ፍላወሩ ይረግፋል። በሚረግፍበት ጊዜ ምን happen ያደርጋል? germination የሚባል ነገር ይኖራል እንዴ? በጭራሽ አይደለ። germination አይኖርም ማለት ነው። okay germination የተባለ ነገር አይኖርም ማለት ነው። at all the process of germination will completely stop ማለት ነው። okay will completely stop ማለት do not forget about this is the effect በአጠቃላይ ማለት ነው። በቂ ውሃ ያለመኖር okay በቂ ውሃ ያለመኖር ኢፌክት ይሄን ይዞ ይመጣል ማለት ነው። okay let's clear all the thing that we discussed ማለት ነው። now we'll be discussing again, we're going to write the chemical reaction. አሁን ቀደም የተመለከትነው ምንድን ነበር? we discussed about what an important structure where water is what in abundance ወይ ደግሞ abundance ሲቀንስ ማለት ነው። ውሃ ሲበዛስ what's going to happen? water plus carbon dioxide, that's the chemical reaction, right? so what's going to happen? then it's going to be what? energy
plus what? Oxygen, right? This is going to be what? The chemical reaction. That's as simple as that. So you don't understand that. Now, what we are going to discuss is water, but excess no concept, okay? When water is what? In excess amounts, okay? Excess amount ላይ በሚኖርበት ሰዓት ደግሞ ምን happen ያደርጋል የሚለው ነገር የምንመለከተው. One of the first things happen የሚያደርገው ማለት, okay? We'll be discussing about that. So now, ውሃ በዛ. So, now what's going to happen? If there is excessive amount of water, what's going to happen? Understand that, okay? ከየት ነው የሚስበው? ያንን ውሃ በሚስብበት ሰዓት ኢምፖርታንት ስትራክቸር አለ አይደል? ያንን ውሃ ከአፈር ውስጥ የሚስበው ማን ነው የሚስበው? What is the structure called? Of course, it's called the root. አይደል? ስር ነው አይደል የሚስበው? መቼም ሌላ ቅጠሉ ሊስበው አይችልም፣ ግንዱ ሊስበው አይችልም። Now, what's going to happen? አሁን ኤክሴሲቭሊ እንግዲህ ፕላንቱን በምን ሞልታችሁታል? ኤክሴሲቭ በሆነ ውሃ ሞልታችሁታል። ያ ሀፕን ካረገ ይሄ ሩትስ መኖር አይፈልግም እንዴ? Should he not live? Of course, መኖር ያስፈልጋል አይደል? ለመኖር ምን ያስፈልጋል? It needs oxygen. It needs to breathe, right? It needs that structure manner. Remember that, okay? So it needs that structure. አሁን ግን በውሃ ብቻ ስለሞላ ነው አንደኛው suffocate ያደርጋል ማለት ነው። በቂ ስፔስ የለም። There is no space for the root ማለት ነው። There is no space. Okay? አሁን በውሃ ሞላችሁታ. There is no space. Okay? There is no what? Space. Okay, this is what the first effect ማለት ነው. There is no enough amount of space for the what? For the root. That's the one of the first effects because በውሃ ሞልታችሁታል. If there is no enough amount of water, what's going to happen? Then the second effect is what? ሁለተኛው ኢፌክት ደግሞ ለምን ታጋልጣላችሁ? አብዛኛውን ጊዜ excessive amount of water ያለበት ቦታ ላይ ምን ይበዛል? ኢንፌክሽን ይበዛል. Yes, fungal as well as bacterial ኢንፌክሽኖች በጣም ይበዛሉ ማለት ነው. Okay, fungal, this is the first effect and what? And bacterial. Okay, bacterial. Okay, this is what the second effect ማለት fungal እና bacterial infections በጣም ይሰራጫሉ ማለት because they are dependent upon what moist የሆነ environment ማለት ነው. Do not forget about this, okay? They are dependent upon this. So you cause the fungal as well as bacterial infection, there is no root, there is no space for the root. So enough የሆነ extraction እና ከሆነ በኋላ it will just lay off, okay? It will literally just lay off ማለት ነው. ሶስተኛውና በጣም አዳጋች የሆነ ነገር ደግሞ important የሚባሉትን ሞለኪውሎች ለምሳሌ important የሚባሉትን ኤሌመንቶች for example nitrogen ምን ያደርጋል? excessive amount of moisture በሚያገኝበት ሰዓት there is a process called denitrification, okay? Denitrificate ያደርጋል ማለት the nitrogen will undergo denitrification. Do not forget about this, okay? Denitrification. It will undergo this process, okay? It will undergo denitrification. If that happens, በጣም ደግሞ ቶክሲክ የሚባሉ ሞለኪውሎች ለምሳሌ እንደ ማግኒዚየም የመሳሰሉት something that you do not want to find inside what? Inside your soil, okay? And then mercury የመሳሰሉ ቶክሲክ የሆኑ ምኖች ደግሞ ቢልድ አፕ ያደርጋሉ እንደ አይረን mercury, not magnesium, sorry. እንደ mercury, okay? Hg ለማለት ነው እዚህ ጋር not mg. Okay, let's remove this. Okay? እንደ mercury በጣም ቶክሲክ የሚባሉ ማለት ነው, okay? mercury happen ያደርጋል ከዛስ በኋላ plus iron. You don't want this inside your soil because these are very very toxic compounds man, okay? You don't want them inside your soil. እነዚህ የበለጠ ደግሞ grow እንዲያደርጉ የበለጠ ደግሞ abundant እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው. Eventually the leaf ከለሩን እንዲቀይር የሚያደርጓቸው ኢምፖርታንት ስትራክቸሮች ማን ናቸው? እነዚህ ናቸው ማለት they will turn into what? something that is actually yellowish ወደሆነ ስትራክቸር እንዲቀይር ከለሩን lose እንዲያደርግ ያደርጉታል ማለት ነው. okay, remember this is an important thing, okay? so ውሃ በሚያንስበት ሰዓት እንዲሁም ውሃ በሚበዛበት ጊዜ happen የሚያደርጉ የተለያዩ ምኖች አሉ ማለት ነው። የተለያዩ ኮንዲሽኖች የተለያዩ ሲናሪዮዎች አሉ ማለት ነው. so you need the right amount of water. ውሃ በሚያንስበት ሰዓት ፎቶሲንተሲስ ይቀንሳል፣ ስቶማታ ይዘጋል፣ ትረገር ፕሬሸር ይወርዳል፣ ሲሚላርሊ ይቀጭጫል። በሚቀጭበት ሰዓት ፍላወር ይወርዳል። ፍላወር ከረገፈ ደግሞ germination የሚባል ነገር አይኖርም. That's it. The second one is when it is in excess amount በሚኖርበት ሰዓት ነው. If it is excess, what's going to happen? The root doesn't have enough amount of space, right? That is the second reason. Root enough amount of space አይኖረውም። ከዛስ ምን happen ያደርጋል? Secondly, important የሚባሉ ፕሮሰሶች ምን ያካሂዳሉ ማለት ነው? There is a process called denitrification የመሳሰሉት ደግሞ ይካሄዳሉ። excessively ደግሞ ቶክሲክ የተባሉት ደግሞ ሞለኪውሎች ምን happen ያደርጋል? grow እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው. okay, grow እንዲያደርጉ ያደርጋቸዋል ማለት ነው. Do not forget about this, okay? It is a very very important የሆነ ኮንሰፕት ስለሆነ ማለት ነው. okay, important የሆነ ኮንሰፕት ስለሆነ so as always we discussed, right? Water is very essential as always man because ከጀርሚኔሽን ጋር ተያይዞ ተመልክተናል እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ ፎቶሲንተሲስ እንዴት አፌክት እንደሚያደርግ ኒውትሪየንት ትራንስፖርት የመሳሰሉትን ማለት ነው. okay, do not forget about this. water scarcity, water excess የሆነ ሞይስቸርም የሚያመጡትን ኢፌክት ኢን ዲቴል ተመልክተናል ማለት ነው. okay, ኢን ዲቴል ተመልክተናል ማለት ነው. now we'll be discussing about a very important topic called photo period ማለት ነው. okay, so I'm just going to write it here, photo period. so nothing fancy, okay? photo አለ, so you have this, then you have the period ማለት ነው. okay, then you have the period. so ሁለቱን ከፋፍለን ነው የምንመለከታቸው. okay, ፎቶ ምን ማለት ነው? we just discussed that it means what? light, right? light ማለት ነው ከተርሞኮ አይደለ? ከዛስ period መቼም ክላሳችሁ የምትመሩበት ሰዓት እያናኑ
ክፍለ ጊዜ ደግሞ ፔሪድ ብለን እንጠራዋለን። ፈርስት ፔሪድ፣ ሰከንድ ፔሪድ፣ ሰርድ፣ ከዛ እረፍት አላችሁ፣ ስናክ ትበላላችሁ፣ አራተኛ አምስተኛ እረፍት አለ፣ ምሳ ዲፔንድስ ከክላስ ቢላይም ከትምህርት ቢላይም the way you guys are going to be operating you have periods ማለት ነው። it just means what light time ማለት ነው። okay time ማለት ነው። so by definition ምን ማለት ነው? the length of what light or darkness ማለት ነው። that's it okay the length of light or darkness by definition we call it a photo period ማለት ነው። okay አብዛኛውን ጊዜ በተለያዩ ወራት ቀን ይረዝማል፣ አንዳንዴ ደግሞ ቀን የሚያጥርበት ጊዜ አለ፣ አንዳንዴ ደግሞ ሌሊት ይረዝማል፣ አንዳንዴ ሌሊት የሚያጥርበት ጊዜ አለ ማለት ነው። okay that is it simply how far or how long do you see a light within a day ማለት ነው። okay how long do you see a light within a day ለምን ያህል ሰዓታት በቀን ውስጥ ላይት ትመለከታላችሁ፣ ለምን ያህል ሰዓታትስ ነው ጨለማ የሚሆነው የሚለውን ነገር የምናይበት በፎቶ ፒሪየድ ኮንሰፕታችን ነው ማለት ነው። okay so በዛ ላይ ዲፔንድ አድርገን ፕላንቶችን በምን ልንከፍላቸው እንችላለን? በሶስት የተለያዩ ጎራዎች ልንከፍላቸው እንችላለን። okay do not forget about this. the first one is what the short day plants. okay short day ማለት ነው ቀናት በሚያጥሩበት ሰዓት ፍላወር የሚያደርጉ ማለት ነው። okay ፍላወሮቻቸው የሚወጡ ደግሞ ጀርሚኔት የማድረግ ቴንደንሲያቸው የሚበዛው ሾርተር የሆነ ዴይ በሚመለከቱበት ጊዜ የምናገኛቸውን ፕላንቶች we call them short day plants. ሾርት ካለ by definition long አለ፣ ፋት ካለ there's going to be thin. if there is a day there's going to be a night አይደለ? by definition ደግሞ አጫጭር ቀናት እንደሚመቻቸው እንዳሉ ሁሉ ረጃጅም ቀናት ደግሞ ይመቻቸዋሉ ማለት ነው። okay there are some plants which are actually dependent upon a longer day ማለት ነው። ይህ happen ያደርጋል by definition ከሴፕቴምበር እስከ ፌብሩዋሪ ያ ማለት ከመስከረም አንስቶ እስከ ጥር የመጨረሻ አካባቢ ድረስ ምንድነው by definition what's going to happen? The days are relatively what? Shorter. Okay, do not forget about this. The days are relatively shorter. Okay? So, by definition, ደግሞ ከዛ የሚመጡት ቀናቶች ደግሞ starting from March to July ደግሞ then it's going to happen what? It's going to be relatively longer. Okay? Time ምን አለው ማለት ነው? vary ያደርጋል upon the what? depending upon the what? Depending upon the month that we are in ማለት ነው። okay depending upon the month we are in it might actually vary. So do not forget about the short day. That means what? long night ማለት ነው። በተቃራኒ right? short day ካለ long night ነው። long day ከሆነ ደግሞ ሾርት ናይት ይሆናል ማለት ነው። ጭራሽ ነው ደግሞ በዚህ አፌክት የማይደረጉ ዴይ ኒውትራል የሆኑ ምኖች አሉ ማለት ነው። ፕላንት አሉ ማለት they are not affected by this ደስ ባላቸው ጊዜ ቀኑ ረዘመ ቀኑ አጠረ they do not care ማለት ነው። okay they cannot care less. okay absolutely ማለት ጆሮ ዳባ ብለው መስሚያ ይጠጥ ነው my earring is cotton ብለው absolutely okay they do not care about this. so remember there are day neutral plant ለምሳሌ common example ስጡ ብትባሉ that's going to be what? tomato. okay the most common example man. okay do not forget about this. tomato is a very common example that you can give here. እዚህ ጋር ደግሞ shorter የሆነ ፕላንቶችን ትጥቀሱ ብትባሉ አኩሪያተር that is soya bean. okay soya bean ብለን የምንጠራው or it might be rice. okay rice most of the time ግን ፍላወር የሚያደርጉበት ታይም በዚህኛው ጊዜ ስለሆነ ማለት ነው። okay ስለ long day ደግሞ የሚፈልጉትን ጥሩ ብትባሉ ደግሞ you can give spinach እና lettuce. okay spinach okay let's move on this side. okay spinach and what? spinach and lettuce. okay spinach that's the first example that you can give or lettuce ማለት ነው. okay or lettuce ማለት ነው. okay or lettuce ማለት ነው. that's going to be the second reason. so for the shorter days you have spinach and lettuce. for the longer days yeah means those plants which actually flower when the days are longer and the nights are shorter ማለት ነው. okay so it's a simple thing to understand right? በጣም ቀላል ነገር ነው እኮ right? so always remember if the days are short okay if you have short day okay if you have a short day by definition ምን ማለት ነው? you have a longer night ማለት ነው አይደለ? you have a longer night ማለት ነው። that's as simple as that right? is it difficult to understand? አይደለም። በተቃራኒ ደግሞ if you have a long day then that means what? you have a shorter night ማለት ነው. okay that means what? you have a shorter night ማለት ነው. okay this is a very common distinction that you have to make. shorter day means longer night. common example ለshort day ስጡ ብትባሉ the examples are what? example ብያቸዋለሁ። ምን ብነግራቸዋለሁ? I told you that spinach is a common example. then you have what? lettuce. okay lettuce ማለት ነው። longer day example ስጡ ብትባሉ you can give what? always remember longer day ያላቸው እነማን ናቸው? you have to remember shorter day ያላቸው this is a common example for what? this is a common example for what? this is a common example for the longer day. shorter day example ከተባለ soybean and rice. okay and rice ማለት ነው. okay do not forget if there is a longer day ነው spinach እና lettuce. okay spinach common example በጣም ብዙ ማንሳት እንችላለን። okay lettuce this is just common example በጣም commonly የምናውቃቸው። ጭራሽ ነው ደግሞ በምንም አይነት ነገር ደግሞ አፌክት የማይደረጉት እና ማን ናቸው? day neutral ደግሞ የሆኑት በቀን አፌክት longer ሆነ shorter ሆነ ኬር የማይሰጣቸው ደግሞ common example ከተባለ tomato. okay what else is there? there is also corn. of course corn. yes በቆሎ. okay these are the most common example that you can actually give. in addition እዚህ ጋርም cucumber ማለት ትችላላችሁ. okay they're not affected. cucumber
in addition ማለት ነው okay they're not affected by this ማለት ነው always remember this okay they're not affected by the length of the day man it might be short it might be long they do not care okay tomato corn cucumber በጣም ብዙ ከዚህም በላይ መጥራት እንችላለን okay it's just going to be vast እያንዳንዱን አንስተን ብናወራ spinach እና lettuce they need a longer day whereas soybean as well as what soybean እና ደግሞ ምን እንዳልኳችሁ rice they need a shorter day ማለት ነው okay that is the concept of what photo period by in general okay photo period in general ስንመለከት ይህንን ይመስላል ማለት ነው always remember there is one question here that is actually listed for you okay there is one important question here so it says what how does the day lengths affect the flowering of shorter day plants how does the day lengths actually affect us the flowering of a shorter day plant short day የሆኑ ፕላንቶችን የቀኑ ርዝማኔ እንዴት ነው አፌክት የሚያደርጋቸው ነው by definition ቅድም ማንስተን ነበር አይደል it's just an example question በእነዚህ አይነት መንገድ ነው የምትጠየቁት እንግዲህ a the flowering will increase b the flowering will decrease c the flowering is not affected d is going to be all of the above or none ሊሆን ይችላል ማለት ነው so by definition shorter ከሆነ የሚፈልጉት አጭር ቀን ነው ማለት ነው okay they need a shorter day if it is a long day plant ከሆነ they need a longer day ማለት ነው so short days ካገኘናቸው መካከል ማን ያነሳ ነው of course we just discussed about what soybean አይደለ we just discussed about soybean እና ምን rice አይደለ we just discussed about soybean እና rice ተመልክተን ነበር so by definition you have these two examples so they need what they need shorter day okay they are affected the day length is inversely proportional okay the day length is inversely proportional to 1 over short day plants ማለት ብላችሁ mathematical equation ልጽፉ ትችላላችሁ okay am I smart yes I am so short day plants okay short day plants one is going to be inversely proportional they're not directly proportional ማለት ነው okay day length ጋር directly proportional አይደሉም they want the day length to actually what decrease እንዲያንስ ነው የሚፈልጉት እና short day planቶች ማለት ነው okay ይሄንን ይመስል ነበር የዛሬ ቆይታችን ማለት ነው mainly focus ያደረግነው just like I told you 1.2 part 2 basically focuses upon the water as well as photo period ላይ ነበር focus ያደረገው ማለት ነው በሚመጣው ሴሽናችን ላይ ደግሞ ስለ humidity ስለ attitude how high how low የሚለው ነገር ስለ humidity in detail እንዲሁም ደግሞ ስለ soil factorም አብራ አንድ ላይ የምናነሳ ይሆናል ማለት ነው okay as always እስካሁን ድረስ የነበሩትን ሴሽኖቻችን እንደወዳችኋቸው ባለሙሉ ተስፋ ነኝ www.lucybridgeacademy.com የዌብሳይታችን አድሬስ ነው አድቫንስድ የሆኑ AI powered የሆኑ ሾርት ኖቶችን ከ10 ሺህ በላይ ጥያቄዎችን የያዘ የራሳቸው የሆነ question bank እንዲሁም ከ5 በላይ ቋንቋ አንደርስታንድ ማድረግ የሚችል personalized AI assistant ካላችሁ ቦታ ሆናችሁ ያለምንም ሐሳብ ያለምንም ጭንቀት ዳውንሎድ እያደረጋችሁ የምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ሞባይል አፕሊኬሽናችሁ ላይ አንድ ላይ ይዞላችሁ የመጣው Lucy Bridge Academy ነው okay አሁን ነው ጆይን ማድረጋችሁ እንዳታዙ በተጨማሪም የዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ማድረግ as always comment section ላይ ሐሳብና አስተያየታችሁን አጋሩን እናስተካክለው ምን ጨምረላችሁ any kind of comment ካላችሁ ደግሞ የቴሌግራም ቻናላችን ላይ ልታስቀምጡልን ሼር ልታደርጉልን እንችላላችሁ okay ቀጣይ ሴሽናችን የሚሆነው is going to be a continuation of this we are still discussing about what 1.2 the environmental factors okay that's going to be part 3 ማለት ነው በቀጣይ ሴሽናችን እስክንገናኝ ድረስ አፖሎን ተስፋዬ ነበርኩኝ ከሉሲ ብሪጅ አካዳሚ adios